Hello and welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Tourism Minister Mathani Saldana passes away, dies due to massive cardiac arrest. State to mourn for 3 days. Assembly proceedings adjourned. Funeral on Saturday at Kansauli. Politicos offer condolences to the bereaved family of Mathani Saldana, pay homage to the principled, honest politician. Social activists from all walks of life pay final respect to the fighter Mathani, remember his immense contribution in preserving Goa's environment and identity. State loses a politician and an activist. Student loses their teacher. Students recollect his lectures beyond textbooks and theory. And now the news in detail. Forest and Environment Minister of the state, a social activist, a teacher and true son of soil, Mathani Saldana passed away in wee hours on Wednesday. He was 64 years old. He survived by his wife. He died due to a cardiac arrest. Funeral will be held on Saturday. All Goans paid last tribute to the eminent personality. State is mourning for 3 days. Assembly proceedings were curtailed on Wednesday. CM will present budget on Monday. Goa has lost its most honest politician. म्हाका दिसता 11:30 बाब मथानी खंयच्या तरी काणकोण खंय गेल्लो आनी तो 11:30 आयल्लो आनी जेवन बीन तो मिसेसी बरोबर न्हिदपाक म्हणजे तिणी सांगलें न्हिदया म्हणून ताणें सांगलें राव 2 मिनटांनी आपूण न्हिदता आनी म्हाका दिसता 11:30 ते 11:30 तो न्हिदपाक गेला. तो बरे भशेन न्हिदिल्लो आनी 1:30 ताका अनइजिनेस जावपाक लागलें. सो जेन्ना ताका अनइजिनेस जालें तेन्ना बाय आलिना मथानीची मिसेस धांवत सकयल आयली आनी दारार मारपाक लागली म्हज्या. सो आय वॉज ऑल्सो अंडर द शॉक. आय वॉज नॉट नोईंग वॉट इज हॅपनिंग. सो म्हाका म्हणपाक लागली मथानी इज इन द बॅड, प्लीज कम. सो आय रॅन ऑन द टॉप. I was in the shots only. I just ran on the top, and when I went on the top, I saw that Mathani was unconscious, and he had already passed motion and urinated also. So there were some police personnel. We lifted him. I called the police. We lifted him. We put him on the chair, and I myself drove him to the hospital. And in hospital Pavasar, I think he was in conscious, because Dr. Oscar Ribello, when he came here, he saw his pulse and तो म्हणटालो की पल्स कमी कमी जावपाक लागल्या, पूण you take him immediately to the hospital. So when we took him to the hospital, he was still the pulse was on, but I don't know, thereafter he failed to respond. It is unfortunate that he failed to respond. Unfortunate for the Goa and people of Goa. नाही, त्या असेंब्ली सेशनाच्या प्रमाणे असेंब्ली ॲडजॉर्न जातली, पण मेळची पडटली ती एज पर प्रोसिजर. देर इज नो रूल, स्पेसिफीक रूल, पण आम्ही कॉल शब्दर काढून पळयले. असेंब्ली मेळून ॲडजॉर्न करतली. द प्रोसिजर इज इट हॅज टू मीट अँड देन ॲडजॉर्न इमिजिएटली. बजेट मंडे. आय हॅव मूड अ फायल टू गव्हर्नर फॉर चेंज ऑफ डेट्स. आणि हांव सगळ्या लोकांच्या लागीं मागता, धर्म जात पयस करून गोंयकार सगळे एक जावचे, काणकोणकार सगळे आयज एक जाल्ले आहा आख्खे तालुक्यांतले. ते भाशेन सदांच वागचे आनी बरेपण आनी मोग आनी खुशालकाय गोंयकारांचे मदें आसूं आनी शिगमो हेवून चड आनी चड वाडूं. देव बरें करूं.
People from political fraternity and social activists offered their condolences to the bereaved family of Mithani Saldana. Have a look. काल शेवटचे क्षण जे आसा म्हाका तांचे बरोबर घालपाक मेळ्ळे. काल आमी असेंब्ली सोंपतकच आमी काणकोण शिगमोत्सवाक गेले आनी त्या वेळाचेर ते अनेक गोश्टी सांगताले की आमी गोंय सांबाळपा खातीर कितें कितें करपाक जाय, कशे तरेन काम फुडें व्हरपाक जाय. आनी दिसतालें की एक जाणटो एक आदर्श आनी एक प्रिंसिपल आशिल्लो असो मनीस आमच्या सारक्या आमदाराक एक मार्गदर्शन मेळटा. त्या वेळाचेर एक समाधान दिसतालें अशें टिमी बरोबर काम करता आसतना. कालच ताजें म्हजें उलोवप जाल्लें तातूंत तो ही वॉज सॅटिस्फायड अशें ताणें सांगलें आनी ही वॉज लुकींग फॉरवर्ड फॉर डुईंग सम ग्रेटर जॉब्स इन द इंट्रस्ट ऑफ द सोसायटी पब्लीक. आमकां सगळ्यांकच खूब दुख्ख जाता. मित्र गेलो, ताज्या नंतर मंत्री. म्हज्या हिशोबान गेले 10 वर्सां जो गेलोय तो अशा टायमार गेलो की म्हाका दिसता जे सगळे 10 वर्साचे कश्ट आतां भरून काडपाचो वेळ आशिल्लो तेन्ना ज्याचेर ट्रस्ट करीत आसले, म्हणजे हांव गांवठी भाशेन सांगपाचें जाल्यार ज्याचे कडेन फॉरेस्ट आनी एनवायरमेंट दिवपाक कम्फर्टेबली येताले असो एक खात्रीचो मनीस कमी जालो. त्यांच्याकडे त्यांच्या पासून बरीचशी आमची अपेक्षा होती. पर्यावरण मंत्री असल्यामुळं त्यांनी बरंच काही काम केलं असतं. Basically a good human being who always thought of a small man, who always thought of taking the cause of poor and downtrodden. मथानी साल्दाना हे राजकारणीपेक्षा एक बरे समाजकार्य करते होते असले आणि म्हजी आणि तांची मतांची अनेक वेळा एकचार आसतालो. गोंयची संबंदीत जी मतां हांव पार्लमेंटाक मांडटालो ताचे संबंदीत ती म्हजी स्तुती करताले. एक गोंयचो लोकनेतो अत्यंत गरजेच्या वेळार लोकांक सोडून गेलो. I feel very sad that a person who is considered to be Goa's Jairam Ramesh has expired, and people of Goa had a lot of expectations from him. A very upright person. I think Goa has lost a true son. तो एक बरो फिशरमॅनाचो लिडरूच न्ही तर गोंयचो अख्ख्या बारीक लोकांचो लिडर आशिल्लो आनी अन्याया विरुद्ध झगडपाचे त्याची एक ती ताकद आशिल्ली. आमी गोंयकारां खातीर झगडोया, आमी एक जावया आनी आयज जी पार्टी फ्लरीश जाल्या त्या हातून भितर मातानी साल्दानाचें योगदान आसा कोण विसरपाचो ना. गोंय एका प्रामाणीक, सच्शील, निश्ठावान आनी चारित्र्यवान आनी कमकुवत घटकाक न्याय दिवपा खातीर एक लढणारो नेतो. आमचो फुडारकार गेलो आनी आज आम रांपोणीकार म्हूण तेणें आमकां सांबाळून दवरले आनी जे पळय आज आमी रांपोणीकार म्हणून पळय हिंगा दिश्ट पडटाय आनी पळय आमी पळय रांपोणीकार पळय म्हूण आहाय ते फकत मातांनी लागून आहाय. For us, it is a big loss that we lost. I lost personally my uncle and a great man from our family. रस्त्यार हाडप, एकठांय करप आनी आपल्या हक्कां खातीर झुजप आनी झुजपाक करप आनी प्रोत्साहन दिवप त्या महान व्यक्तीक आमी आमच्या काळजांतल्यान अतरेकतात. We have to rededicate ourselves to carry forward his message of selfless service. He was a man who always saw people irrespective of caste, creed or religion. माताने आमची पाच होते 5 दिसांनी एक वर्स झुजला आणि आज सगळ्या लोकांपासून झुजो आवलय 2 म्हण माय पाय जरले साहेबाने हातात द्यावलं होईल त्या आमची बोललो. This was a person of exceptional qualities and outstanding qualities of the heart and of the mind. It's time for a short break. Stay tuned.